अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए मैं नूरानी कायदे का आगाज़ कर रही हूँ, जिसको पढ़ने में आपके लिए आसानी हो जाए और आपको आसान अल्फाज में इसमें समझाऊँगी भी और आपको पढ़ने का तरीका भी आएगा। आपके लिए तजवीद को आसान करके हम लेकर आए हैं, ज़्यादा मुश्किल में आपको नहीं लेके जाएंगे जिससे आप परेशान हो जाएं, आपके लिए मुश्किल हो और आप इससे सबक से घबरा के इसको पढ़ना छोड़ दें। तो आसान अल्फाज में आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि आऊज़ु और आ अलग और ऊ अलग। आऊज़ु ज़ाल के ऊपर ज़ुबान लगाएंगे। बिल्लाही, बिल्लाही को नरमी से अदा करेंगे। मिनश शैतान निर्रजीम, जीम को खींचेंगे क्योंकि जीम में या मद्दा आ रही है तो इसको एक हर्फ अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मीम के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह के नाम से पहले जब ज़ेर आती है तो अल्लाह के नाम को ऊपर नहीं किया जाता, नरमी से अदा करेंगे। मिल्लाही, मिल्लाही हिर्रहमान, रा जो है वो ग्रीन कलर का है। आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब सब्ज़ कलर का आपको कोई भी हरूफ नज़र आएगा तो आपने उसको पुर करना है। हिर्रहमानिर्रहीम, अब माँ को हमने खींचा क्योंकि उसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो हमने इसको दो गुना खींच के पढ़ना है, मतलब दो अलिफ के बराबर इसको आपने लंबा करना है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि दो लफ्ज़ जब आप पढ़ते हैं उतनी देर तक आपने इस एक लफ्ज़ को पढ़ना होता है जिसके ऊपर खड़ी ज़बर आ जाती है। हिर्रहमानिर्रहीम, हीम को हम खींचेंगे और रा को हमने पुर किया है तो आपने हीम के आगे जो या है इसके ऊपर जज़्म सुकून आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने इख्फ़ा करना है। तो इख्फ़ा करने का मतलब कि आपने इस लफ्ज़ को छुपा देना है। तो निर्रहीम, निर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि देखें, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नूरानी कायदा पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो हम ताऊज़ और आऊज़ु बिल्लाह दोनों लाजमी पढ़ते हैं। तो ताऊज़ पढ़ने से पहले आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि हमने इनको भी सही तरीके से अदा करना है। तो आप कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, तस्मीआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि मैंने ना निर्वाजीम कहा है और ना मैंने निर्वाहीम कहा है, तो आपने भी ऐसे ही अदा करना है इसको, निर्राजीम और निर्रहीम। वाव की अदायगी आपने नहीं करनी। हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अलिफ, अलिफ, अब यहाँ पे मैंने अलीफ नहीं कहा, अलीफ को लंबा नहीं करना आपने। आप ब्रैकेट में देखें कि अलिफ लाम और फे, ठीक है, अलिफ लाम और फ़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि या मद्दा नहीं है बीच में। अगर या के डॉट होते तो हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते, तो यहाँ पे नहीं है तो हमने इसको सही तरीके से और जल्दी पढ़ना है। अलिफ, अलिफ, अलीफ नहीं कहना, ठीक है। अलिफ, साथ पढ़ें। अलिफ, अलिफ, बा, बा, आप इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि बा के साथ अलिफ है तो आपने बा को थोड़ा सा खींचना है। बा, जिसके नीचे एक नुक्ता है वो है बा, उसको कहते हैं बा। आगे दो नुक्ते हैं तो उसको कहते हैं ता, ता, ता। आगे बढ़ते हैं। तीन नुक्तों वाली सा, सा, सा।
ثا. ریپیٹ کرتے ہیں. الف با تا ثا. آپ نے سا میں یاد رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہیں نکالنی. سا کو زبان اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرنی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سا سا. میں آپ کو مشکل میں نہیں لے کے جاؤں گی کہ آپ حلقے یہاں سے پڑھیں یا حلقے وہاں سے پڑھیں، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد کنفیوز کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کے لیے اس سبق کو آسان بنا کر پڑھانا اور آپ کو سمجھانا ہے. آپ لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کریں. با تا تا ثا. ایک الف کے برابر ہم نے با تا اور ثا کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ جیم میں جیم یا اور میم اور اس کے اوپر مد ہے. تو ہم یا مدہ آ رہی ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کریں گے اس کو ہم. جیم جیم. نیچے آتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ ہے ہا ہا. اس کو اکثر کہا جاتا ہے ٹھنڈی ہا. ہا ہا مطلب اس کو آپ نے بالکل نرمی سے پڑھنا ہے. ہا ہا. اس کو پڑھیں گے خا خا خا. یہاں سے پھر پڑھتے ہیں ہا خا. دونوں میں مختلف آوازیں ہیں. ہا خا ہا خا. دال دال ذال ذال. را را. اس سبق کی ہم ایک بار مشق کرتے ہیں، آپ اس کو غور سے توجہ سے سنیے. الف با تا ثا جیم ہا خا خا. دال دال ذال ذال. را را. را کو پر کرنا ہے ہم نے، مطلب موٹا کرنا ہے. آپ نے اس کو را اور زال کو آپ نے لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مد آ رہی ہے تو زال الف اور لام 3 الفاظ ہیں تو آپ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. دال میں بھی آپ دیکھیں کہ دال الف اور لام تو آپ نے اس کو بھی لمبا کر کے کھینچ کے ادا کرنا ہے. دال ذال را. تو یہ آپ کی 2 لائنیں آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں. یہ آپ کا سبق ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں، اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو اگین اینڈ اگین ریپیٹ کر کے آپ اس کو واچ کریں، اچھے سے سبق کی ادائیگی کریں. اور انشاءاللہ کل ہم آپ کے لیے نیا سبق لے کے حاضر ہوں گے. ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. اگر ہم ایک دن میں آپ کو پورا پیش کرواتے بھی ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے ہو جائے گا کہ بس آپ نے سبق کو پڑھنا ہے. تو ہمارا مقصد ہے کہ آپ سبق کو یاد کریں، سبق کو سمجھیں. تو اس لیے یہاں تک آپ کا سبق کافی ہے. صدق اللہ العظیم.